Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Taritan si pada mulia. Kalaban rekas mungkin tina arfa. Laku nang ika dinto Indonesia telasen Idul Adha. Telasen kurban iki. Nang ika dinto banyak-banyak sejarah. Ben kenceran si raja. Iki. Are telasen haji. Telasen kurban laku benika. Tina semulja. Are semulja. Bentamu ya Allah. Si atabis. Inyamai. Tina nakapecraan. Tina nakusti Allah si amat ngaki rahmat. Dak sataja kabula. Sataja orang Islam. Tina senga oleh nang etina kedla sateja orang se haji sebeda yarfa sebeda Mekah nga oleh dari panyaporan Gusti Allah dak kebahagiaan selebih sampurna nang ika disa pada polong sateja tamu ya Allah ni dalam paling fokusna kerana Allah liitmami manasikihim kaangkui anyampurna aki ibadah haji ban umrah naiki pada matup sateja dak ka Allah bitadarru'ihim wa ibtihalihim kalaban arasainah tadarru manguman ibtihal adruk pernyuunan dak ka Allah wa ahyau sunnatah abihim Ibrahim satejana manusia pada alaksana akidah kakalakon Nabi Ibrahim. Kalakon Nabi Ibrahim. Artena kurban. Karena kurban bani kesebeda pertama Nabi Ibrahim perintah nyampeli Nabi Ismail. Itu asal mulana. Namun sampun oleh sampeli pada perembagan latati pada ridha pada sampurna. Pasbi Allah kanta mbek dari swarga. Jadi patan kaula sateja menika sunnata kurban mbek. Mun mbek cukup orang seorang. Mun sapeh otabe ontah cukup orang petok eki. Ucaan Nabi Ibrahim perintah nyampeli Nabi Ismail. Kedua-duanya kan Nabi Ismail, kan Nabi Ibrahim, bahkan dak sateja keluarga panika perintahan buruk panika iki. Termasuk merangi nafsu abe setero alaksana akin. Namun gak dinta ampun petunjuk dari Gusti Allah. Ari terlasen kurban banika banyak-banyak kajunilan, banyak-banyak kelebihan gak disah. Ki di antaran iki namanya beli kurban gak dinta. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kanjeng Nabi atabu ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tada lakon anak Adam nang ari telasan laku. Dari situ ngalakuan selebih bagus lebih muljah mungku Allah tada etempeng dari makili dara. Artena nak nyampeli kurban. Kurban banika sebekal tetia tompaan ku aku nang akhirat. Cekena dari kubur. Cianona Gusti Kanjeng Nabi atabu saminu duhayakum fa innahu 'ala sirati matayakum. Parajah mun akurban kaki pelempo
karena kurban. Jadi aku setetia tompan na ben bapi. Kurban kak dinto nang tina kiamat. Sateja na bekal datang. Mulai dari tanduk, kurun, adlaf, kokot, sokon, kapi. Dere sekali. Panika bekal nyaksi kapi bekal datang ke aku. Bendera panika kapanlah keker kekenangan ke bumi. Panika iterima Allah. Iterima Allah. Jadi fatibu biha nafsan. Pabagus pancinengan aben mana kurban ki. Paseneng papunga pa ikhlas. Kurban panika sunat muakkad. Artian Kanjeng Nabi makon merintah Kanjeng Nabi alaqoh. Bahkan Kanjeng Nabi dari aben tibi faqad duha mi'atah udhiyah. Kanjeng Nabi dari pribadi aben tibi nika kurban 100 kurban 100 kali. Lain dari keluarga panika. Wajib kurban sunnat panika sunat muakkad tinggi ka orang Islam semartika sebelik seandi akal sekelar. Di inta addada ahlul bait mun keluarga kak dinto banyak famata fa'alaha wahidun minhum kafa'anil jami' korla beda si alakoh salah situ nga keluarga panika ampun cukup dari seteja niki. Pas boleh orang si kurban kila cek endir acokor cek endir ngerak kokoh mun tak tele mareh nyampeli kurban. Ki sampeli tibi engki nyuruh orang si nyampeli engki mungkin kula tanto nyuruh orang nyampeli tibi tak kok tak tahu engki. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada budak ke Siti Fatimah. Karena orang yang beli ini kan kau tu tegernya maniki. Dan kula sekut yang beli geng acara beni beni bak ketengki. Dan kula yang beli nyoro orang. Kanjeng Nabi ada budak ke Siti Fatimah kumi ila udhiyatiki fashhadiha. Cek abadna Fatimah dek ka kurban abadna kaki mana kurban saksien. Kapan beli selala tak beli tibi reng bini tak norok nyam beli fashhadiha saksien Fatimah saksien. Fa innahu fi awwali qatratin minha yufaru laki ma salafa min dunubi. Karena saungkuna kalakuan nang de na cap-cap dari derena kurban. Cap-cap pertama roh ari Allah isa porai kandi bana. Apa tusah dari banyak-banyak tusan bentu sesel kalakoh isa porah. Di kurban banika mun sapeh otawa ontah an sab'atin cukup orang petok wasyatu awahid. Mun embe cukup orang seorang. Makin waktone banika bila Maria Pejang telasen lepas beli sampai tanggal 13 yang compet tarikh. Jadi sampai tanggal 13 Toronasar. Itu waktu yang beli kurban. Di kadito banyak hal ulama beli tina arfah. Panika nang itafsir Jamal bed. Pas boleh nang itafsir Ali As-Sobuni menurut Imam Hanafi yudbahu fi ayyi waqtin kana. Beli nang waktu sebisa. Bila bayi kurban panika. Ki andi kurban mangken bila si andi bila bayi. Sampelina ingki sepanika cukan. Walhasil mun orang se ala kurban panika cak maturana kalaben cara apapun misalnya iblia mulot iblia hak khotmil Quran punten ada masalah yudbahu fi ayyi waqtin kana iblia bila hai panika oleh mun Syafi'i beli marin pejeng ki bada cukan
Yang terbunda setengah ulama beliau mu'arafah pani kebedah nang Syafi'i ki. Beliau bila sampai tanggal 13. Mon Imam Baghawi, Imam Bandaniji panika pada tokoh Syafi'i panika sampai 30 bulan haji. Bahkan mon Syafi'i mon ketakhir artinya misalnya pasti beliau mulot andi isabe pasti beliau mulot punten tak apa iki. Walhasil mun si alakoh asa kapi ada masalah. Cuma si masalah panika abe kelar ke akurbanah tapi pas tak kurban panika si masalah iki. Jadi mun beda kalakuan ingat panika iki mun abe tak kelar tahun iki bila-bila si andi alakoh mak lean pernah alakoh kalakoh ndak Gusti Kanjeng Nabi. Saya dari anak, saya dari bini keluarga, emak, embu, punten tak apa. Polan sila mateh pasti kurban punten tak apa. Jaring penikah, tong kelengire maki kenceran punten tak apa iki. Asa kapi, depak kapi panika iki. Jadi khusus deka tantaretan para lelaki yang beli kurban panika para lelaki panika syiarul Islam boleh tetenger panika orang Islam teti umat Kanjeng Nabi nurok Kanjeng Nabi gila dek kalakona Nabi Ibrahim. Iki ceritana kapan lah Gusti Allah merintah Nabi Ibrahim. Kan mimpi panika asal lagi. Nabi Ibrahim panika sekalian dukale. Nabi Ibrahim engkau lek ngebela ke si bini. Mak pas mimpi atau perintah wahyu dari Allah suruh nyambeli anak si anyam Ismail. Iki. Di engkau jiria yakin persangkaan sengkok si jiria suruh Allah. Faqalat si ibu maja mator Siti Hajar iki. Ingkan amruhu amarahu bidzalik faqad ahsan ayuti rabbah. Kakak Ibrahim mun pangeran lakar merintah sapanika. Ampun laksana aki atorok ke pangeran. Iblis manika cara kancir senyupa. Entar ka binin Nabi Ibrahim waroh Ibrahim buat nyampili anak Ismail lek piaki. Pas entar ka Nabi Ismail ngebela. Si Nabi Ismail lah jawab, iya mun lakaran la jadi soro pangeran. Jawab ke iblis. Fasam'an wa ta'atan, yang kau abekti atorah. Jadi si iblis la keluar tak bisa. Entar ke Nabi Ibrahim terakhir. Ngucap iblis mator nyubah. Wallahi inni la aras syaitana. Qad ja'aka fi manamika. Fa'amaraka bidhabhibnika hada. Demi Allah Ibrahim, engkau ngetelak setan. Lapar setan jadi. Cara kancir entar ke kakek. Marintaan an kaki soro nyampili si anyam Ismail. Njak ro kaki tek soro Allah Ibrahim iku. Fa'arafahu Ibrahim. Pas Nabi Ibrahim langsung uning iparing hidayat bi Allah. Faqala ilaika anni ya adu Allah. Ya dan nak marah. Tokol kaki engkau imusona Allah iblis. Fa wallahi la amdiyanna li amri rabbi. Demi Allah yakte engkau alaksana akina ungku nyampili anak Ismail karena perintah Allah. Jadi nyingka dia iblis tak bisa pulis. Tak bisa. Cerita menikah. Pangeran Adabu
Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kapan lah Nabi Ismail jiria apa Nabi Ibrahim lah dapat ke waktu akhiran cak setiap lah umur 7 tahun 5 tahun. Olah Nabi Ibrahim atabu ya bunayya anak cimat anak Ismail. Saungkuna sengko Arya amin pesengko ni dalam tedung cak saungkuna sengko Arya nyampili sengko dek kaban. Fandur madza taro mara pikir cong dek remah pamangkina bek na dek remah. Olah mator si anak qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kan keperintah dalam Al-Qur'an ini. Atabu mator Nabi Ismail adu emak kaulah aba Ibrahim. If'al ma tu'mar. Alaksana akina ajunan dek kepereng si perintah ajunan. Satajiduni maka bekal mangki nemu ajunan dek kaula insyaallah dari orang sisaper kapi ten kula atoro abah mana bitan kula lakar laika kurban isra Allah yallah falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kapanlah kedua-duanya Nabi Ismail sebelia anak ben Nabi Ibrahim emak senyambelia wa talla pada pasra wa tallahu lil jabin pamireng pada bireng nyambelia mbek wa nadainahu aulukeun sengko canalla dek ka Ibrahim ini dak boleh wahyu ayya Ibrahim Ibrahim sanyatana alaksana aki bek nadek kami teh apendraki inna kadzalika najil musinin saungkuna sengko kan tajri Allah bekal malas kenceran sengko dek orang si ala ku bagus kapi yalla tetih qala Ibnu Abbas lamma fa'ala dzalik kapan la ilaksana aki kalakuan jiri la alaku qala Ibnu jadi Ibnu Abbas Nabi Ismail mator ya abatis dutribati paila at-taribah. Abah pasekan pekot beten kaula banikah seetale pasekan sopa jeten kula tak apul teng tak bisa. Waqfuf thiyabak hatta la yantadhiha 'alaiha min dami syai'un fayanqus ajri. Boleh pengkes mingkes ajunan dek kalampina ajunan kurungah. Sopa je tak ada bedak dak ke kurung ajunan dari dara kaulah pada situng maka pas korang kejernah ajunan wa tarahu umi fatahzan ajunan lampat dara gila panika pas bisa ingat pas mangki ajunan dak ke dara gila nang eseti nambu fatahzan maka pas embu susah tapi tengkes kurung ajunan dere dan kulit cek pak ada bedaka kurung banika wastahidda syafratak patajum koncon todi banika todin banika patajum wa asri biha hala haqi pakencang abasi nyambeli cek kalakkan sekoni liyakuna hawan alayya supaya lebih enteng katan kula artinya pederes sekali ngada wa idza ataita ummi faqra alaihi salam ini ajunan deki kapan la ketemu bi imbu atau raki salam ten kula abah atau raki wa in ra'aitah antarudda qamisi 'alaiha faf'al mun ajunan tero mabelia kurung ten kula dak ka umi faf'al ampun ya tore artinya kalam piten kula panika atau raki ka umi cek panika kuyang Ismail putra si ampun atoro perintah Allah fa innahu asa ayakuna aslalaha anni ami kurung ten kula panika bisa lebih nyaperin dak ka embu dak ka umi faqal Ibrahim Nabi Ibrahim atabu nikmal aunu antah dong paling bagus
raja na pertolongan, ia pertolongan kaki cok. Ya bunaya, kaki selain pasrah ki abri jalan ka angkui cara nanyam beli. Ka angkui kain tengan kekempangan. Paling rajin pertolongan ya bunaya kacong sengko ala amrillah atas perintah Allah anta kaki cok kaki ya. Fa'ala Ibrahim amara bihi ibnu. Jadi Nabi Ibrahim alaku alaksana aki apa seesoro anak ki furuh Nabi Ismail. Suma akbal alaihi wa huwa yabki. Walibnu yabki. Pas terus Nabi Ibrahim tubdak ke Nabi Ismail sambil mular. Ya Nabi Ismail sambil nangis kia, mular kia. Falamma wada'a as-sikina ala halqihi lam tu'athir syai'an. Kapan la todi jiri Allah isab kale erah Nabi Ismail. Ta'iti todi jiri. Famun addi kudratillahi ta'ala icekka kalaban kasokan Allah. Ta'iti. Fa'inda dhalika qala ibnu. Nalika panika Nabi Ismail tebu ya abati kubani liwajhi anjabini. Siapa nikah abah panapang dan kula panika. Panapang dari lempelengan. Maklai pancinengan tak ngetela. Panapang. Fa innaka pamireng panapang. Fa innaka idza nazarta fi wajhi rahimtani. Karena ajunan meninggalin kamu dan kula langsung maka pas nisar. Fa adrakat hurafatun maka pas nisar tahulu bainaka wa bain amrillah. Kanisaran se angan dengih antara pancinengan ben antara perintah Allah. Jadi pancinengan tak kelar abah senyam belia. Cek padu ke atas dan kula cek banget tela ajunan dek kamu dan kula. Wa ana anzuru ila syafrah fa ajza'u minha. Benten kula mun padep ke atas dan kula ngatela langsung dek ketaji metodi gila dan kula bisa terkerjat. Fa fa'ala dzalik Ibrahim. Nabi Ibrahim alaksan aki pole kejadian. Summa wada'a as-sikina ala qafahu fanqalabat. Pas todi jadi Nabi Ibrahim isaba nang icepleng. Ere cepleng ya. Apalik pole todi taiti. Fanudiyah. Ini dak boleh bi pangeran wahyu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kakek lala anak sana aki ongku dak kami pe ya. Ya ngak jirial laan bekal abri belisan kenceran sengkok dak ke orang salah ko bagus. Allah Taala pas merintah ke malaikat Jibril suruh ngala embek dari swarga iki. Suruh ngala embek dari swarga seeke bayi kentena Nabi Ismail. Kan kitab cek saking Nabi Ismail panika seipili. Panika ekti cak maturan. Ya dan kula sareng panjenengan panika mun aban kurban kotu kurban anak seega kurban iki. Karena tak ekti mbek iki dan kula sareng panjenengan sunnah tengki yang beli mbek kaangkui orang seorang, kota mun sapeh kaangkui orang petok. Kipan ni keteretan, sekater keterangan kurban dari carita Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kapan le belia nang emina iki kenangan panjang belian. Setan menika nyuba pole yancan di Nabi Ibrahim. Ancanan menika pas jadi tradisi terus makin dek ke orang-orang si haji artinya pas jadi wajib haji lepas niki ancanan menika iki karena sekak ditocokop materi jadi kemanfaatan jadi ilmu si manfaat dek kebetulan kaulah saja jadi penyaporan tusah asal bebetan kaulah saja bisa ngauningin dek sebagian caretah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sedeti pertama masalah kurban gak ditongki. Selaksana aki terus sareng ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan mun kasih Gusti Kanjeng Nabi kurban dari pribadi abek tibi panika kurban satu sekali selain dari keluarga. Kak dinto dari penting kurban betul kau dah saja menterbisa alaksana aki. Dalam umudin panikah
Sanajan setahun sekalian. Sanajan saumur sekalian. Man terbisah alaksanaati. Supaya ku aku cebon Kanjeng Nabi kurban pani keteti tompaan nang akhirat cekena dari kopur saporana hadanallahu wa iyyakum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.